Saya. Akhirnya. Main di Pak. Posisi ini, ini ya, bawa lagi sama sini loh. Ya, bukan. Apa sih? Ini lah, padahal paling sedikit. Semapur, banyu, siram. Ikut banget, adalah. Yang ngerapul ya. Ini. Baik, ngorok. Itu ada. Iya, itu nih coba bapak. Dapat kok. Pani. Pani ya, tutup emang di. Pani kan awan-awan Pak. Masa rawa kan? Sawapi awan berapa? Yo, apa ada? Gandan ya. Dipasang di sana. Berat lagi kotoran. Apa berat. Ini kepencet. Yuk, boleh lapangan. Yuk, timnya. Di sini barang lah bro. Toilet Pak. Kalau yang gue nyasar nyemprot deh. Depan ada tulisan Sakuran patah. Oh, si gila ono kancingane betul. Kan ngeten iki, Mas. Jangan ngono kuwi. Ngeten iki. Dengan semprot. Rai-rai.
tiba ya itu.